श्री विष्णु सहस्रनाम सहस्रम फलश्रुति इति तं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयात् नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्योतनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्यस्तोत्ताय शुचिस्तत्कथमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीरं तेजस्य विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान् मुच्येत पीतस्तु मुच्येतापन्नापतः दुर्गाणिति तरत्यासु पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजराव्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमतीयानशक्ता भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखशान्तिश्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न तमात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौ च चन्द्रार्कनक्षत्रा कम्दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्तते तं कृष्णस्य च चराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजोबलं धृतिः वासुदेवात्महान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञेव च सर्वागमानाम् आचारप्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि तादवः जङ्गमाजङ्गमञ्चेदं जगन्नारायणोद्भवम् जङ्गमाजङ्गमञ्चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्यात् शिल्पादिकर्मशः योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्यात् शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेति चेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं देवं जगदप्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं नदे यान्ति पराभवम् ॐ नमः इति। श्री अर्जुन उवाच पद्मभद्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां त्राता भव जनार्दन। श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन सुत एव न संशयः ॐ नमः इति। व्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते। श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ते। ॐ नमः इति। पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं
पठ्यतेर्पण्डितैर्नित्यं स्तोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। श्रीरामनाम वरानन ओं नम इति। ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रीसहस्रकोटियुगधारिण ओं नम इति। सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्त्रिवाणीतिर्मधुर्मम। श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिभासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। आर्ता विषण्णा चिदिला च भीता घोरेषु सद्व्याधिषु वर्तमानाः सङ्कीर्त्य नारायणसप्तमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्किञ्चित् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं केशवाय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं नारायणाय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं माधवाय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं गोविन्दाय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं विष्णवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं मधुसूदनाय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्रिविक्रमाय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं वामनाय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं श्रीधराय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं ऋषिकेशाय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं दामोदराय नमः। आर्तानामार्तिहन्तारं पीतनां पीतिनाशनं द्विषदां कालदण्डं तं रामचन्द्रं नमाम्यहम्। अकृतपृष्ठदश्चैव पार्श्वदश्च महाबलौ आकर्णपूर्णधन्वानौ रक्षेतां रामलक्ष्मणौ सन्नद्धकवची कट्की चापभारधरो युवा कवची कट्की चापबाणधरो युवा कच्छन्ममाकृतेर्नित्यं रामः पादुस लक्ष्मणः। नमः कोदण्डहस्ताय सन्धिकृतसराय च खण्डिताखिलदैत्याय रामाय पन्निवारिणे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदे नमः।
अच्युतानन्दगोविन्दनामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकलारोगां सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अच्युतानन्दगोविन्द विष्णुनारायणामृत रोगान्मे नाशय शेषान् आशु तन्वन्तरे हरे। श्रीकृष्ण विष्णुहरे मुरारे प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव अजानिरुत्तामल विश्वरूपत्वं वाहिनः सर्वभयादजस्रं यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्द केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तुते। उग्रं वीरं महावीरं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वाय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे स्वाहा। ॐ नमो नारायणाय अन्यथा चरणं नास्ति त्वमेव चरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष जनार्दन।